سعداء باستقبالكم الليلة بالسهرة هذه اللي نظمتها نداء تونس في كندا باسم المكتب السياسي لنداء تونس في كندا وباسمي الخاص نرحبوا بكم ونشكركم على حضوركم الليلة. دونك حضوركم سيسور من ناحية ليكم انتم سهرة ومن ناحية أخرى هو دعم نعتبروه كدعم أسي لنداء تونس. السهرة هذه هي من جملة النشاطات اللي يقوم بها نداء تونس أمريكا وباقي دول أوروبا في نطاق الحملة الانتخابية للانتخابات التشريعية. قمنا بالعديد من النشاطات والليلة عندنا السهرة. نعلمكم اللي غدوة السبت 18 أكتوبر عندنا ديبا بوليتيك في سونتر سان بيير 12 رue سان بيير. دونك الديبا بوليتيك هذا باش يحضروا فيه ممثلين على العديد من الأحزاب. كيف نعلمكم اللي نداء تونس تشارك في الديبا بوليتيك تاع نهار الأحد في الكيباك. عندنا نشاطات عديدة زادة بالنسبة للأسبوع القادم حتى يوم 22 أكتوبر لأنه يوم 23 تبدأ الانتخابات. دونك ماذا بيا ودي ماهيش باش نطول عليكم، ماذا بيا نقدم لكم المرشح نتاع نداء تونس فيما يخص أمريكا وباقي بلدان أوروبا هو سي عماد جبال. سي عماد جبال تفضل. السلام عليكم ومرحبا بكم. مانيش باش نطلع عليكم، جست باش نقول لكم مرحبا بكم allez voter en masse على خاطر chaque vote est important. Ce qui est très important, qui est un message pour l'Ashabkoum et à tout le monde, c'est que le vote cette fois-ci est très important. Il est déterminant على خاطر il va définir l'avenir de la Tunisie. عنده قيمته خاصة avec la façon dont les votes seront calculés par la suite. L'exemple, il a نداء تونس كما je dis les sondages aux alentours de 60%. إذا النهضة تاكل 20% تاعها. احنا عندنا في السيركونسكريبسيون تاعنا دو سياج، les deux sièges vont être répartis entre النهضة ونداء تونس. Donc on doit aller chercher plus que 70% pour s'assurer d'avoir les deux sièges. Donc c'est très important باش العباد ما يفتوش الفوت نتاعهم. الفوت اللي ماشي يمشي اوتر كو نداء تونس راهو ماشي يمشي ديريكتومون للنهضة. دونك essayez de transmettre ce message وان شاء الله منتصرين وان شاء الله نتقابلوا 27 اكتوبر ونحتفلوا بانتصار نداء تونس وتونس معناها وفرحة تونس ان شاء الله. ميرسي بوكو. واللي هو رئيس الحملة الانتخابية نتاع نداء تونس في أمريكا وباقي بلدان أوروبا. J'ai pas grand-chose à rajouter par rapport à ce qu'a dit Ahmed ou Siribet. Simplement que cette fois-ci, certes, ce sont des élections législatives, mais concernant la Tunisie, elles sont déterminantes pour au moins la génération qui va venir. Donc, prenez votre avenir en main. C'est un choix de société majeur. C'est un choix pour la Tunisie de continuer sur la pente décadente telle qu'elle a pris depuis 3 ans, et on va revenir absolument, ils vont réussir, et on va finir au XIVe siècle, ou bien choisir le progrès, la prospérité et le changement pour un avenir meilleur, de telle sorte que la Tunisie soit au moins à la place où elle était, pour qu'elle puisse aspirer à aller plus loin. Donc, soyez conséquents avec vous-même, avec votre entourage, et participez pour votre pays, parce que ça va être décisif. Ce n'est pas l'élection d'un député ou l'autre, c'est le choix total d'une société tout à fait différente. Il suffit de voir nos amis, nos frères en Syrie, et ceux de l'Irak, ceux qui ont eu la chance de l'échapper belle en Égypte, et là vous devez déterminer votre choix. Ceci étant dit, je vous souhaite une très bonne soirée, et en espérant compter sur vous. Merci.